नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक आज कार्यक्रम को स्वागत। आज यही कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्तिशेष मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। वृष राशि व्यक्तिशेष मानक पई 19 मे रु 31 मे पर्यंत समयटी बहुत विशेष परिवर्तनमय रहिबा जाऊँगी। दीर्घ दिन धरी जो चिंता मनोकामना और अस्थिरता चलीथिला ताहा एबे धीरे धीरे कमिबाकु लागिबो। एही समय रे आपणक भाग्यर द्वार खोलिबार संकेत मिलुछि। केतेक लोक एही दिन गुड़िकर एमिति किछि खबर पाइबे जहा तांको जीवन को नुआ दिग देई पारे। ग्रह मानक चलन देखा जाउछि जे वृष राशिर लोक माने एही समय रे आर्थिक भावे शक्तिशाली हेबे। पूर्वरु अटकी काम संपूर्ण हेबार युग रहुछि। परिवार रे खुशीर परिवेश देखा जिवो। जो माने निज भविष्यत को नहीं चिंतित थिले सेमाने एबे आशार आलोक देखिबे। एही समय रे आपणक कथावार्ता और व्यवहार लोकमानंकु आकर्षित करिवो। समाज रे मान सम्मान बढ़िवो। जो काम पई आपण बहुत दिन धरी प्रयास करुथिले सही कामर फल एबे मिली पारे। 19 मे रु 31 मे मध्य वृष राशि लोक मैंने धन संबंधी एक बड़ खुशी खबर पाई पारंती। यह हेउछि प्रथम खुशीर खबर। एही दिन मध्य आपणको 3टी एपरी खुशीर खबर प्राप्ति हेब जहा आपणकर भाग्य को बदलाई देव। जो टंका दीर्घ दिन धरी अटकी थिला किंबा काहार पाखरे रहितिला सही टंका फेरी पाइबार संभावना रहुछि। अनेक लोक नुआ आयर मार्ग पाइबे। व्यवसायी मानंक पई एही समय बहुत लाभदायक रहिबो। व्यवसाय रे पूर्वरु थिबा मांदा धीरे धीरे दूर हेबो। नुआ ग्राहकर मिलिबार संभावना रही अछि। जो माने ऑनलाइन व्यवसाय करुछंती किंबा छोट दुकान चलाउछंती सेमाने अचानक भल लाभ पाई पारंती। चाकरी करुतबा लोक माने मध्य भल समय देखिबे। केही केही देखिबे मध्य सेमानंक दरमा वृद्धि पाई पारे। ऑफिस रे ऊपर अधिकारी मानंक ठारू प्रशंसा मिलिबो। नुआ दायित्व मिलिबार जुग रहिछि। जदि आपण ऋण करजर भार रे बुड़ी रही तेबे एही समय रे आपणकर ऋण सुझिबार मार्ग मिलिजिवो। धन आसीबा सहित आपणक मनरे आत्मविश्वास बढ़िबो। तेबे बंधु माने आउ दुईटी खुशी खबर कौन आसीबो ताहा जानिबा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करंतु। चैनल टी रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखर आसुतबा बेल आइकन टी को प्रेस करंतु। कमेंट बॉक्स रे जदि आपणकर वृष राशि होइथाय तेबे हां बोली निश्चय लिखंतु एवं जय बजरंगबली निश्चय रूप में लिखंतु। आउ भिडियोटी को अन्य वृष राशि व्यक्तिशेष मानक पाखक शेयर निश्चय रूप में करंतु। तेबे बंधु माने द्वितीय खुशी खबरटी होउछि वृष राशि पई परिवार संबंधी खुशीर खबर। घरे दीर्घ दिन पर हस और खुशीर परिवेश बनिबो। परिवार रे जदि कौनसी मनमालिन्य थिला तेबे एहा आपणकर दूर हेबो। केही केही घरे मंगल कार्यर आयोजन मध्य करि पारंती। विवाह नुआ संपर्क किंबा नुआ अतिथि आसीबार जुग रहुछि। जेउ माने संतान सुख पई अपेक्षा करिथिले सेमाने भल खबर पाई पारंती। घरर बड़ मानकर आशीर्वाद आपणको मिलिबो। परिवार रे आपणकर मतामत को सम्मान मिलिबो। जेउ लोक माने पूर्वरु आपणको बुझु नथिले सेमाने एबे आपणकर मूल्य बुझिबे। विदेश किंबा दूर स्थान रे रहुथिबा कौनसी आत्मीयंक ठारू भल खबर मिली पारे। केतेक लोक नुआ घर जमी किंबा जान विषय रे चिंता करि पारंती। तृतीय खुशी खबरटी हेउछि एही समय रे आपणकर भाग्य हठात चमकी उठिबो। जो काम अनेक दिन धरी अटकी रहितिला सेही काम एबे सफल हेबार संभावना रहिछि। छात्र छात्री माने परीक्षा रे भल फल पाई पारंती। जो माने नुआ चाकरी पई प्रयास करुथिले सेमाने भल सुजोग पाई पारंती। इंटरव्यू रे सफलता मिलिबार जुग रहिछि। सरकारी काम रे थिबा बाधा गुड़िक दूर हेबो। एही समय रे आपणक भितरे नुआ उत्साह देखा जिवो। मनरे थिबा भय और अस्थिरता कम हेबो। आपण निज लक्ष्य प्रति अधिक गुरुत्व देबे। केतेक लोकंकु अचानक भ्रमणर जुग मध्य देखा दउछि। एही भ्रमण आपणक पई शुभ और लाभदायक रहिबो। प्रेम जीवन रे वृष राशि लोक माने एही समय रे सकारात्मक परिवर्तन देखिबे। जेउ मानंक संपर्क रे भूल बुझामणा पूर्वर थिला ताहा एबे सेमानंकर दूर हेबो। प्रेमिक किंबा प्रेमिकांक सहित समय काटिबार सुजोग मिलिबो। मनर कथा कहिबार साहस आसीबो।
ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଭଲ ପାଇବା କହିପାରୁନଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ବିବାହିତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଓ ମଧୁରତା ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ବଢ଼ିବ। ଏକାଠି ନୂଆ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ରହିବ। ପୁରୁଣା କ୍ଳାନ୍ତି ଓ ମାନସିକ ଚାପ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା କିମ୍ବା ଥକାପଣ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ଅଧିକ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ସକାଳେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚଲାବୁଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଶୁଭ ରହିବ। ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ। ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିବ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ଭଲ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ଯୁଗ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ପରିବାରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ହେଲେ ଏହିସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଭରସା କରି କାହାକୁ ନିଜର ଗୁପ୍ତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେତେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କାହାର କଥାରେ ପଡ଼ି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ପ୍ରଭାବ ବୃଷ ରାଶି ଉପରେ ଅଧିକ ରହିବ। ତେଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଓ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଗାଈକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କହିବାକୁ ଗଲେ 19 ମେରୁ 31 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଧନ, ପରିବାର ଓ ଭାଗ୍ୟ ଏହି ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଆଶା ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଗ କରିଥିଲେ ତାହାର ଫଳ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ଓ ନିଜ କାମ ସଠିକ୍ ତରିକାରେ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ସହ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଆସୁଥିବା ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି, ସଫଳତା ଓ ଶାନ୍ତି ନେଇକି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏହା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ହଁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଗୋଟିଏ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।